Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di Qala Rasulullah Channel. Kitab Bulughul Maram, bab adab buang hajat. Kitab Bulughul Maram memuat kumpulan hadis-hadis tentang hukum Islam yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih, disertai penjelasan singkat tentang status hadis dilihat dari sisi sanad dan matannya. Bulughul Maram ditulis oleh ulama besar Ahlus Sunnah yang tidak diragukan keilmuannya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir, tumbuh, tinggal, dan wafat di Mesir tahun 773 sampai 852 Hijriah. Dari Anas bin Malik, beliau bersabda, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk WC, beliau meletakkan cincinnya. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk WC, beliau membaca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dari Anas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk WC. Lalu aku dan seorang anak sepertiku atau seusiaku membawa wadah kecil berisi air dan tombak pendek. Lalu beliau beristinja dengan air itu. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ambillah bejana kecil. Lalu beliau pergi sehingga bisa menutupi diri dariku. Lalu beliau buang hajat. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dua penyebab laknat, yaitu orang yang buang hajat di jalanan manusia atau di tempat berteduh mereka. Abu Dawud menambah dari Mu'adz dan sumber-sumber air. Dan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, atau air yang berkumpul. At-Tabrani meriwayatkan, larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang doif. Dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang buang hajat, maka hendaknya masing-masing dari keduanya menutupi diri dari temannya. Dan janganlah keduanya berbincang-bincang, karena Allah memurkai hal itu. Dari Abu Qatadah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada waktu kencing. Janganlah mengusap dengan tangan kanan ketika buang hajat, dan janganlah bernafas di dalam bejana. Dari Salman, beliau berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita dari menghadap kiblat pada saat buang hajat atau kencing, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang. Dalam riwayat Imam yang 7 dari hadis Abu Ayyub, janganlah kalian menghadap kiblat pada saat buang hajat maupun kencing, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tempat buang hajat, maka hendaklah dia menutupi dirinya. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan, aku mohon ampunanmu. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat buang hajat. Lalu beliau memintaku untuk membawakan beliau 3 batu. Saya mendapatkan 2 batu dan tidak mendapatkan batu ketiga. Sebagai gantinya, maka saya membawa kotoran hewan. Lantas, beliau mengambil 2 batu itu dan membuang kotoran hewan tersebut seraya berkata, ini najis.
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, dan Ad-Daroqutni menambahkan, bawakan untukku yang lain. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk beristinja dengan tulang hewan atau kotoran hewan, dan beliau bersabda, keduanya tidak menyucikan. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersucilah kalian dari kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan olehnya. Dalam riwayat Al-Hakim, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh kencing. Dari Suraqah bin Malik, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami agar bertumpu di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada waktu buang hajat. Dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian kencing, maka hendaklah dia mendorong dan mengeluarkan apa yang ada di dalam kemaluannya 3 kali. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada penduduk Kuba, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami mengiringi penggunaan batu dengan air.